बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दयामय मेहरबान आल्लाहर नामे। निश्चय महाकाश और पृथिवीर सृष्टिते दिन रात्रिर आवर्तने ज्ञानीदेर जन्य निदर्शन रयेछे। तारा दाड़िये बसे बा शायित अवस्थाय आल्लाहके स्मरण करे। तारा महाकाश और पृथिवीर सृष्टि रहस्य निये गभीर ध्याने निमग्न हय एवं बोले, हे आमादेर प्रतिपालक, आपनी एसब अनर्थक सृष्टि करेननि। आपनी महापवित्र, आगुनेर शास्ति थेके आपनी आमादेर रक्षा करुन। हे आमादेर प्रतिपालक, आपनी जाके अग्निकुंडे निक्षेप करबेन, निश्चय से निजके हेय करेछे आर ए पापाचारीदेर साहाय्य करार केउई थाकबे ना। हे आमादेर प्रतिपालक, आमरा एकजन आह्वानकारीर आह्वाने साड़ा दिए आपनार प्रति ईमान एनेछि। अतएव आपनी आमादेर सकल गुनाह माफ करुन, सकल दोष त्रुटि मुक्त करुन एवं सत्कर्मशीलदेर कातारे आमादेर शेष परिणति दिन। हे आमादेर प्रतिपालक, आपनी आपनार रसूलदेर माध्यमे आमादेर संगे जे वादा करेछेन ता पूरण करुन और महाविचार दिवसे आमादेर सकल प्रकार लज्जा थेके रक्षा करुन। आपनी कखनो वादा खेलाप करेन ना। सूरा आले इमरान आयात 190 থেকে 194। तारपर तादेर प्रतिपालक तादेर डाके साड़ा दिए बोलबेन, आमी कोनो सत्कर्मशील नरनारीर कर्म विफल करी ना। তোমরা একে অপরের পরিপূরক, তোমাদের সৎকর্মের পুরস্কার সমান। তাই যারা হিজরত করেছ, ঘরছাড়া হয়েছ, আল্লাহর পথে নির্যাতিত হয়েছ, যুদ্ধ করেছ বা নিহত হয়েছ, তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দেব। তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, যার পাদদেশে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা। ए आल्लाहर पुरस्कार। वस्तुत आल्लाहर पुरस्कारी श्रेष्ठ पुरस्कार। सूरा आले इमरान आयात 195। हे सत्यान्वेषी, যারা সত্য অস্বীকার করেছ, দেশে দেশে তাদের গর্বিত পদচারণা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এত সাময়িক ভোগ, সাময়িক আনন্দ বিভ্রম। এরপর জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস, আর তা কতই না নিকৃষ্ট নিবাস। কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন ছিল ও তা মেনে চলেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। সেটাই হবে তাদের স্থায়ী আবাস। তারা আল্লাহর মেহমান হিসেবে থাকবে। সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। सूरा आले इमरान आयात 196।